So saya letak ni QR code. So QR code ni on. So dalam on ni saya letak hello. So bila dibaca QR code tu, nanti dia akan masuk perkataan hello ni. Okay. Ni QR code, ni kamera. Yep. Hello, masuk. Okay, so ini kita nak test ESP32 cam guna QR code untuk sistem palang QR code dia. So kalau scan, so motor akan gerak ke palang, akan stop, kemudian dia akan tutup balik.